अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही हसास मौजू पर, वो है किडनी फेलियर, गुर्दों का फेल हो जाना। आपको बताता चलूँगा, ये जो गुर्दे हैं ये मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जो हमारी ब्लड प्योरीफिकेशन में अहम किरदार अदा करते हैं और हमारे खून के अंदर जितने भी नकारा फासद मादे हैं उनको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, और वो जो नकारा फासद मादे हैं उनको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं, और जो साफ ब्लड है वो दोबारा बॉडी को वापस भेज देते हैं। इन गुर्दों की प्योरीफिकेशन के अमल की वजह से बॉडी रिलैक्स रहती है। हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा स्टोमिक और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो फिट रहते हैं। आपको बताता चलूँगा, ये बॉडी एक फैमिली की तरह है। अगर कोई भी एक ऑर्गन्स प्रेशराइज होता है तो पूरी बॉडी प्रेशराइज हो जाती है, और ये इतना ख़तरनाक मसला है किडनी फेलियर वाला कि इसकी वजह से अमवात की शरह बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज जानेंगे इसकी वजूहात, अलामात और एहतियाती तदाबीर और ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से इस मसले को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, ये जो किडनी फेलियर है, गुर्दों का फेल हो जाना है, ये बहुत ही नाजुक और हसास मामला है। इसकी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले जो बड़ी वजह गिनी जाती है वो है ज़ियाबतीस, शुगर का हाई लेवल। जब शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो ये डायरेक्टली बॉडी के ऑर्गन्स पर असरअंदाज होती है। तो जब ये ग्लूकोज की मकदार खून के अंदर ज़्यादा होती है तो डायरेक्ट प्रेशराइज कंडीशन में जो सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स आते हैं उनमें गुर्दे सबसे सरे फहरिस्त हैं। गुर्दों को जब प्रेशराइज कंडीशन में काम करने का मौका मिलता है तो वो ऑटो पे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से इनमें नकारापन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवर बर्डन आता है। बहुत ज़्यादा बर्डन आने की वजह से गुर्दों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और दूसरे नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर। जैसे हाई शुगर के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ऐसे ही हाई ब्लड प्रेशर के जो असरात हैं वो हमारे गुर्दों के ऊपर आते हैं और किडनी फेलियर का इशू बन सकता है। इसके साथ दूसरे नंबर पर ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, इसकी जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो सारी पेशाब आवर होती हैं। उनका डायरेक्ट असर जो है गुर्दों के ऊपर होता है। गुर्दे बहुत तेज़ी से वर्क करना शुरू कर देते हैं, और जब ओवर बर्डन मेडिसिन का आता है तो किडनी फेलियर का इशू बन सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ डाइटरी इशू, जितनी भी हमारी ग़िज़ाएँ हैं ये डायरेक्ट हमारे गुर्दों के ऊपर असर करती हैं, और उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके साथ हमारा फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से किडनी फेलियर का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इसके साथ दोस्तों आपको बताता चलो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी मेन वजूहात हैं इस मसले की। और उसके साथ साथ नींद का प्रॉपर ना लेना, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना, और ताज़ा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना होने के बराबर करना। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल, ये भी एक प्रॉपरली बहुत बड़ा इशू है। और इसके साथ बेतहाशा इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं वो भी डायरेक्ट किडनी के ऊपर असर करते हैं, और किडनी फेलियर का ये मामला बन सकता है। दोस्तों, इसकी वजह से कुछ अलामत आती हैं, जैसे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोरी आ जाती है, चेहरे में सूजन और हाथ पाँव की सूजन आ जाती है, पेशाब का बंद होना हो सकता है, पेट बड़ा हो जाता है, और इसके साथ बहुत तेज़ बुखार के इश्यूज़ और ना कंट्रोल होने वाला ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। इसकी जो इब्तदाई अलामत हैं उनमें सर में दर्द और पेट में दर्द जैसी अलामत भी पैदा हो सकती हैं। भूख कम लगती है और जिस्म पर येलोपन, पीलिए का अटैक भी हो सकता है। अगर इस तरह के मामला हों तो फौरी तौर पर अपने करीब तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें, अपनी अलामात के मुताबिक अपनी मेडिसिन सजेस्ट करें। दोस्तों, आपको बताता चलो कि इसके लिए कुछ पैथोलॉजिकली टेस्ट हैं, जैसे RFT, यूरिन कंप्लीट, ये बड़े टेस्ट गिने जाते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि किडनीज़ का इशू तो नहीं है। जैसे अल्ट्रासाउंड भी करवाई जाती है, स्कैन भी करवाया जाता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। फ्रेश फ्रूट लें, पानी जो है वो नॉर्मल रूटीन के साथ यूज़ करें। और दोस्तों, स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलें। एंटीबायोटिक और पेन किलर मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।
اور اس کے ساتھ اپنی علامات کے تحت ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کریں۔ اگر جسم کے اوپر سویلنگ ہے، بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے اور سکین کی وجہ سے پتہ چلا ہے کہ گردے اچھی طرح سے کام نہیں کر رہے، پیشاب جو ہے یہ بھی بند ہو گیا ہے، تو فوری طور پر میڈیسنز جو سلیکشن میں آتی ہیں ان میں سب سے سر فہرست ایپوسائنم میڈیسن ہے۔ یہ جو ایپوسائنم میڈیسن زیادہ تر مدر ٹنکچر میں یوز ہوتی ہے۔ ایپوسائنم میڈیسن کا استعمال جسم کے اوپر آنے والی سویلنگ، سوزش اور اس کے ساتھ جو گردے ورک نہیں کرتے، پیشاب رک جاتا ہے اور پیشاب کے رکنے کی وجہ سے جو باڈی میں کریٹیکل کنڈیشنز آتی ہیں اور باڈی ان ریلیکس ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایپوسائنم بہت بڑی میڈیسن ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایپوسائنم میڈیسن کے استعمال کرنے سے یورین کا فلو ٹھیک ہو سکتا ہے، گردوں کا جو نکارا پن ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہونے کے چانسز بن جاتے ہیں، جسم پر آنے والی سوزش اور بہت زیادہ سویلنگ اور اس کے ساتھ بہت زیادہ پیلیا پن، اس کو بھی کنٹرول کرنے میں ایپوسائنم بہت اہم میڈیسن ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے کسی حد تک ان گردوں کے نکارا پن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گردے ورک نہیں کرتے تو خون کے اندر کریٹینائن کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کریٹینائن کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے باڈی میں بہت سارے اور پرابلم کریٹ ہوتے ہیں، تو اس کریٹینائن پرابلم کو کنٹرول کرنے کے لیے، کریٹینائن کو خون کے اندر سے کم کرنے کے لیے، پیشاب کے فلو کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی جو میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں وہ بھی ہومیوپیتھک میں بہت ساری میڈیسنز علامات کے تحت یوز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ جو میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ ہے ایپس میلیفیکا۔ یہ جو ایپس میلیفیکا ہے یہ بھی باڈی کی سویلنگ، باڈی میں آنے والی سوزش اور اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے اور گردوں کے فعال کو ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ یورین کے فلو کو بھی ٹھیک کرنے میں کافی معاون میڈیسن ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پر میڈیسن ہے، اگر ابتدائی مرحلے میں یہ پرابلم ہے اور بار بار منہ خشک ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ بے چینی ہے، تلخی ہے، تو آرسینیکم ایلبم میڈیسن کا استعمال بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ آرسینیکم ایلبم میڈیسن کو یوز کرنے سے یہ جو تلخی، یہ جو باڈی میں آنے والی اپسیٹ پن کنڈیشن اور اس کے ساتھ یورین کے پرابلمز اور باڈی میں بہت ساری جو ایب نارمیلیٹیز پیدا ہوتی ہیں، آرسینیکم ایلبم اس طرح کے مسئلے کو کافی حد تک کنٹرول کر دیتی ہے۔ تو آپ اس میڈیسن کو یوز کریں اور اس میڈیسن کے استعمال کرنے سے باڈی کی جو ایب نارمیلیٹی ہے اس کو کنٹرول کریں۔ یہ تین میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایپوسائنم مدر ٹنکچر میں کافی کارآمد ہے اور ایپس میلیفیکا اور آرسینیکم ایلبم یہ میڈیسن کافی زیادہ ورک کرتی ہیں۔ اور جو درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کریٹینائن کی مقدار جب بڑھ جائے تو ہومیوپیتھک میں میڈیسن جو ہے وہ بھی کریٹینائن ہی ہے۔ کریٹینائن جو میڈیسن ہے اس کو آپ یوز کریں اور اس کے استعمال کرنے سے بھی کریٹینائن کی جو مقدار بڑھی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے اور اس کے استعمال کرنے سے گردوں کے فعال بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔